Re mama, sure ka anak? Kanong anak man akong anak diha oy. Ala, kisan akong tiil. Hayaw anak. Hayaw bibi. Bube kay nos mamalisag tambal anak. Yes anak. Pag inom si mamalisag tambal. Yan po guys, good evening. This is Papi's update for today's video. Yan po, katatapos lang po ni Papi kumain ng hapunan guys. Init nak no? No, init no? Dato na wala lagi naghalhal ang bata. Kaluoy na mas bata oh. Naghalhal. Isa mo kinigisimot sa akong anak. Oy, baby. Uy, artistahan. Artistahan gini bata agad. Artistahan gini papi na kay. Lay. Say good evening to you viewers, anak bi. Sige na, say good evening. Ina guys, good evening. Tapos na po akong naghapunan guys. Alimuot kay diri sod sa bay guys ay. Ngon si Mama Lisa guys, alimutan siya guys. Bilis mama, bi kay gabiin na ra ba ha? Taga Santo. Kalablab sa bata ni mama. Taga Santo. Say good evening anak. Ina guys, humana makugkaon guys oy. Porti man ging alimuota guys oy. Si Mama Lisa sad guys gialimutan guys. Nya. Grabe gid kasingot ni Mama Lisa guys. Ako sad guys naghalhal ko guys. Ingon si Papi. Kiss mama. Mama Lisa. Mama Lisa. Love ko ni Mama Lisa. Yes anak. Yes mama. Kalablab gini ni Papi na ko eh. Limuot pangga. Say good evening to you viewers anak. Hello guys. Happy Sunday. Happy Saturday. Nagisimhot. Sige simhot sa anak. Nagigisimhot. Nalagi kay gisimhot anak na tao nak. Ha? La. Sarun. La. Sarun anak. La. Paminawa anak. Naitaw anak. Naitaw anak. Paminawa. Kisa to anak. Kuya Dennis to ni mo anak. Murag si Kuya Dennis ni mo anak. Kisil batuas at itsarina ni mo. Tinuod na anak oy. Kisil batuas at itsarina ni mo. Opo nak, opo. Tinuod gid na anak. Asa ka to si anak, magpalit guro to siya uling anak. Yan po guys, good evening. So ayan po, katatapos lang po namin kumakain ni Papi ngayong hapunan. So ayan si Papi, nainitan at ganon din ako guys. So good evening everyone, happy Saturday. Today is May 16, 2026. Araw ngayon ng Sabado. So as always guys, thank you for always watching. And yan po, mag-iingat po tayo palagi mga palangga. Yan, naiinitan si Papi. Grabe, ang init ito sa loob ng bahay guys. Naunsa namin kalibutan ron mga palangga. Yan, thank you for watching everyone. Happy blissful Saturday. Si babay anak. Kagwapo Gapuha gis akong anak gyud. Grabe gapuha gyud.